बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मैं नज़र रुख करते हैं खबरों का। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टर अहमद अली। लाहौर में जिनसी जराइम के खिलाफ पुलिस का क्रैक डाउन तेज, 24 घंटों में 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान की हिदायत पर लाहौर पुलिस ने जिनसी जराइम में मुलविस मुलजमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए 24 घंटों के दौरान 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक खंजरवाल से 15 साल लड़के के साथ बदफेली करने वाला मुलजम जैन, गाजियाबाद से 9 साल बच्ची के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजम आमिर और मॉडल टाउन से 16 साल लड़के के साथ बदफेली में मुलविस मुलजम सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानब रायवन सिटी में 17 साल लड़की से मुबैना ज्यादती के मुकदमे में नामजद मुलजम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाहौर पुलिस का कहना है कि जिनसी जराइम में मुलविस अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। अब आपको सूबाई दारकूमत लाहौर में पार्किंग माफिया की लूट मार के हवाले से एक अहम खबर से आगाह करते चलें, जहां चिड़ियाघर लाहौर के दोनों तरफ में गैर कानूनी पार्किंग कायम करके शहरियों से पार्किंग के नाम पर भत्ता वसूल किया जाने लगा। लाहौर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट के मुताबिक चिड़ियाघर लाहौर के दोनों इतराफ में गैर कानूनी पार्किंग कायम करके शहरियों से लूट मार जारी है। चिड़ियाघर इंतजामिया ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। डायरेक्टर चिड़ियाघर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स बनाकर मोटरसाइकिल सवारों से 30 रुपये और कार सवारों से 100 रुपये पार्किंग फीस वसूल करने लगा, जबकि मोटरसाइकिल की सरकारी पार्किंग फीस 10 रुपये और कार की फीस 30 रुपये है। डायरेक्टर चिड़ियाघर खुलेआम जायद पार्किंग फीस वसूल कर रहा है। शहरियों ने जायद पार्किंग फीस वसूल करने पर चिड़ियाघर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर और लाहौर पार्किंग कंपनी के जिम्मेदारान से जायद पार्किंग फीस वसूल करने पर चिड़ियाघर के डायरेक्टर और पार्किंग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। CEO लेस्को इंजीनियर रमजान भट्ट की करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भी लेस्को में करप्शन न रोक सकी। फूलनगर की सब डिवीजन पत्तोकी में अजब करप्शन की गजब कहानी। वफाकी वज़ीर दफा ख्वाजा आसफ की सिफारिश के बावजूद लेस्को एहलकारों ने 80,000 रिश्वत लेकर ट्रांसफार्मर तब्दील किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को ने फौरन एक्शन लेते हुए एक्सीएन समेत LS और 2 लाइनमैन मुअत्तल कर दिए। मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर अली रिजवान से कि ये क्या मामला है। जी बिल्कुल, चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को को फोन करने के बावजूद वफाकी वजीर के मुलाजम के गांव का ट्रांसफार्मर सब डिवीजन पत्तोकी के एहलकारों ने 80,000 रुपया लेकर मुरम्मत करवाया, जबकि वफाकी वजीर ख्वाजा आसफ की शिकायत पर चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने फिलफौर एक्शन लेते हुए एक्शन फूलनगर अहमद फराज, लाइनमैन शौकत अली, फलक शेर, लाइन सुपरिटेंडेंट हुसैन को मुअत्तल कर दिया और प्राइवेट वर्कशॉप जहां पर यह ट्रांसफार्मर रिपेयर हुआ उस पर FIR दर्ज करवा दी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को रमजान भट्ट ने मजीद तफसीलात के लिए मैनेजर SNI राव कामरान को हुक्म दिया है कि मजीद तफसीलात की जाएँ कि ये क्या मामला है। मजीद मैं आपको बताता चलूँ, वफाकी वजीर ख्वाजा आसफ ने ट्विटर पे ये लिखा है कि वफाकी वजीर की सिफारिश पर ये हाल है तो आम अवाम का क्या होगा। मैं आपको बताता चलूं कि ये सिर्फ एक गांव का मामला नहीं है। जिस भी इलाके में आप चीफ एग्जीक्यूटिव को चाहिए कि जिस भी इलाके में लाइन सुपरिटेंडेंट मौजूद हैं, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, वो यहाँ पर चंदा इकट्ठा करके ही ट्रांसफार्मर रिपेयर करवाते हैं। जी लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टर हाफिज काशिफ सिंधु। पुलिस ऑपरेशन विंग ने शादबाग और शफीकाबाद में डकैती की 2 बड़ी वारदात नाकाम बना दी। शादबाग में पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाला इश्तहारी हलाक, जबकि शफीकाबाद में डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गैंग्स के फरार होने वाले साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ऑपरेशन विंग ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 170 मुलजमान गिरफ्तार किए। असला एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 9 मुकदमा दर्ज, जबकि 9 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार मुलजमान से 1 बंदूक और 7 पिस्टल्स और दर्जनों गोलियां बरामद हुई। मुलजमान मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 9 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। मुलजमान के कब्जा से 740 ग्राम आइस, 2 किलो 380 ग्राम चर्स बरामद हुई। 390 ग्राम हीरोइन और 102 लीटर शराब भी बरामद की गई। इसी तरह पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 29 मुकदमा दर्ज, 29 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। मुलजमान से 152 पतंगे, 10 चरखियाँ, पिन्नी डोर बरामद हुई है। जवारियों के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 8 मुलजमान को हिरासत में लिया गया। मुलजमान से दाव पर लगी 80,000 रुपये बरामद किए गए। हरासमेंट में मुलविस 7 मुलजमान को भी गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। 96 इश्तहारी मुजरमान मफरूरान को भी हिरासत में लिया गया। दीगर जराइम में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तारी के बाद मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले किया गया। इसी हवाले से DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना था कि शहरों की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं।
فیصل آباد سے خبر غم شامل کرتے ہیں۔ مرزا عمیر بیگ سٹی بیورو چیف آن نیوز فیصل آباد کے سسر جو کہ رضا الہی سے انتقال کر گئے ہیں، مرحوم کی نماز جنازہ عشاء کی نماز کے بعد کمال آباد والے قبرستان میں ادا کی جائے گی۔ تمام دوست احباب سے نماز جنازہ شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے۔ ہمارے بیورو چیف میاں ذاکر حسین محل کی رپورٹ کے مطابق انجمن پٹواریاں تحصیل عارف والا کی قلم چھوڑ ہڑتال 22واں روز میں داخل۔ اسکیل اپ گریڈیشن سمری پر عمل درآمد تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ عارف والا انجمن پٹواریاں تحصیل عارف والا کی جانب سے اپنے جائز مطالبات کے حق میں 11 مئی 2026 سے شروع کی گئی قلم چھوڑ ہڑتال بدستور جاری ہے۔ ہڑتال کے باعث تحصیل بھر میں ریونیو کا نظام درم برم ہو کر رہ گیا ہے۔ انجمن پٹواریاں کے عہدیداران کا کہنا ہے کہ پٹواریوں کی اسکیل اپ گریڈیشن کی منظور شدہ سمری پر تاخال عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر مرات اور سروس اسٹرکچر سے متعلق مطالبات بھی التوا کا شکار ہیں۔ صدر انجمن پٹواریاں تحصیل عارف والا نے واضح اعلان کیا ہے کہ جب تک حکومت پنجاب اسکیل اپ گریڈیشن سمری پر فوری عمل درآمد اور دیگر تمام مطالبات تسلیم نہیں کرتی، قلم چھوڑ ہڑتال غیر معینہ مدت تک جاری رہے گی۔ عارف والا ہڑتال کے باعث فرد انتقال رجسٹری اور دیگر معاملات سمیت تمام ریونیو ریکارڈ کا کام مکمل طور پر بند ہے۔ کسانوں، ذمہ داروں اور عام شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سائلین روزانہ دفاتر کے چکر لگا کر مایوس لوٹ رہے ہیں۔ عارف والا انجمن پٹواریاں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو سے مطالبہ کیا ہے پٹواری برادری کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا فوری نوٹس لیتے ہوئے منظور شدہ سمری پر عمل درآمد کرایا جائے، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کر دیا جائے گا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے۔ ہمارے نمائندے ملک محمد ارشد کمال 19 کی رپورٹ کے مطابق آئی جی پنجاب کے ویژن اور آر پی او ساہیوال رانا یاز سلیم، ڈی پی او اکاڑا ڈاکٹر اسد اعجاز ملہی کی ہدایت پر ڈی ایس پی بصیرپور سعید انور کی زیر نگرانی انچارج انویسٹیگیشن بصیرپور غلام عباس خادم حسین، اے ایس آئی منور حسین ویلفیئر برانچ نے ان کے والد میاں مقبول احمد مہار کے ہمراہ پولیس کے شہیدوں اور بہادروں کو سراہنے کا سلسلہ جاری۔ غلام عباس خادم حسین، اے ایس آئی منور حسین ویلفیئر برانچ نے ان کے والد میاں مقبول احمد مہار کے ہمراہ پولیس کے شہداء اور بہادروں کو سراہنے کا سلسلہ جاری۔ ڈی پی او اکاڑا ڈاکٹر اسد اعجاز ملہی کی ہدایت پر ڈی ایس پی بصیرپور سعید انور کی زیر نگرانی غلام عباس انچارج انویسٹیگیشن بصیرپور خادم حسین، اے ایس آئی سی آئی ڈی منور حسین ویلفیئر برانچ کی دوران ڈیوٹی شہید پولیس کانسٹیبل غلام احمد مہار، شہید پولیس افسران قابل محترم، قابل فخر اور تقویت کا باعث ہیں۔ بہادری سے ڈیوٹی سر انجام دینے والوں کے نام کے ساتھ غازی جڑا ہوا ہے، جس کے تقدس، حرمت اور ذمہ داری کو بحال رکھا جائے۔ انچارج انویسٹیگیشن بصیرپور غلام عباس۔ دوسری جانب ڈی پی او اکاڑا نے کہا کہ جان پر کھیل کر فرض نبھانے والے شہداء خدا، معاشرہ اور محکمے کے محسن ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کی سیریز کا آغاز راولپنڈی اسٹیڈیم سے ہوگا۔ پہلا ون ڈے انٹرنیشنل میچ پاکستان نے آسٹریلین ٹیم کو شکست دے کر 5 وکٹوں سے جیت لیا۔ راولپنڈی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں قومی ٹیم نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کرتے ہوئے آسٹریلین ٹیم کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ آسٹریلین ٹیم 44.1 اوورز میں 200 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں قومی ٹیم نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلا ون ڈے میچ اپنے نام کر لیا۔ قومی ٹیم کے بابر اعظم اور غازی گوری نے 127 رنز کی بہترین بیٹنگ پارٹنرشپ میں ٹیم کو میچ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ سیریز کے 2 میچز 2 جون اور 4 جون کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے، جس کے لیے قذافی اسٹیڈیم کی مکمل طور پر تیاری بھی کی جا چکی ہے، جبکہ دونوں ٹیمیں 1 جون اور 3 جون کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں میچز سے قبل پریکٹس بھی کریں گی۔ سیکیورٹی کے بہترین انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، جبکہ دونوں میچز میں شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد قذافی اسٹیڈیم میں موجود ہوگی، کیونکہ شائقین کرکٹ پی ایس ایل میچز میں حکومتی پابندیوں کی وجہ سے پورے میچز نہیں دیکھ پائے تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عدنان نذیر کی اس رپورٹ کے مطابق بہاول نگر پیٹرولنگ پولیس اڈا پل گنجیانی نے ڈی ایس پی پیٹرولنگ سرفراز حسین تاڑر کی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز کرتے ہوئے ڈکیٹی کے مقدمے میں مطلوب ایک کیٹیگری کے اشتہاری ملزم محمد یار والد محمد قوم وٹو کو گرفتار کر لیا۔ ویو ایڈمن آفیسر شہزاد احمد جویا کی نگرانی میں ہیڈ کانسٹیبل مشتاق احمد جویا نے کرائم فائٹر ٹیم کے ہمراہ کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ڈکیٹی کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم محمد یار کو گرفتار کر کے پابندی حاصل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کافی عرصے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو منسوب تھا۔ گرفتار ملزم کے خلاف مزید قانونی کارروائی جاری ہے، جبکہ پیٹرولنگ پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं मिट्टी से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष कोटर के साथ कैमरामैन वीक परमार। मिट्टी रोटरी क्लब मिट्टी तरपारकर में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरियन शकील खान कायम खानी और AG हबीबुर रहमान का सरकारी दौरा मुनक्कद हुआ। इस मौके पर सिलाई मशीनों की तकसीम के मनसूबे की तकरीब भी मुनक्कद की गई। यह मनसूबा रोटरी क्लब कराची गेटवे की जानब से रोटरी क्लब मिट्टी के तावन से मुकम्मल किया गया, जबकि तकरीब में रोटरी क्लब कराची सिल्वर सैंड्स के मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने भी शिरकत की। तकरीब के दौरान 2 नए अरकान सुभाष कोटर्स और अनिल हमानी ने रोटरी क्लब मिट्टी में शमूलियत अख्तियार की। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शकील खान कायम खानी ने इन्हें रोटरी की रुकनीत की अलामत के तौर पर रोटरी पन पहनाई। पूरे प्रोग्राम का इनेकाद रोटरी क्लब मिट्टी तरपारकर की जानब से रॉयल पैलेस होटल एंड बैंक्वेट मिट्टी में किया गया। इस मौके पर रॉयल पैलेस होटल के मालकान रोटरीन और निजी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ नरिंदर हेमनानी ने ऐलान किया कि तमाम रोटरीन्स को होटल में क़याम के लिए 25% खसूसी रायत फराहम की जाएगी। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने रोटरी की समाजी खिदमात को सराहा और अवामी फलाही बहबूद के मनसूबों को मज़ीद वसअत देने के अज़म का इजहार किया। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक ईद उल अज़हा की खुशी के मौका पर लाड़काना नेशनल प्रेस क्लब की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर असदुल्ला शेख ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लाड़काना की जानब से नेशनल प्रेस क्लब लाड़काना के साथियों के लिए पूल पार्टी और दावत का अहतमाम अपने गोर पठान में किया, जिसमें साबिक सदर असलम शेख, वकार मक्सी, जावेद नाइच, अली सरहियो, शफीक लगारी, अब्दुल खालिक जगीरानी, मोहम्मद खान शेख, फ़रूक चांडगो, बरकत जसकानी, अकबर सिंधी और दूसरे दोस्तों ने शिरकत की, जिन्होंने 50 सेंटीग्रेड गर्मी में स्विमिंग पूल में नहाने का मज़ा लेते रहे और खूब हल्ला गुल्ला करते हुए एंजॉय किया। तो दोस्तों ने भरपूर खाने का भी मज़ा लिया। इस मौके पर प्रेस क्लब के दोस्त ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा। टंडोला यार्ड से हमारे नुमाइंदे जगदीश कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी की गफलत मौज दरिया रोड पर गंदगी के ढेर, नमाजी और अज़ादार परेशान। टंडोला यार्ड म्यूनसिपल कमेटी की नाहरी और लापरवाही के बाद शहर की अहम शाहरा मौज दरिया रोड सिंध लेबार्ट्री के सामने कचरे का ढेर बन गई है। गंदगी और ताफन के बाद हैदरी इमाम बारगाह और राहब फकीर मस्जिद जाने वाले क़ीदतमंदों, अज़ादारों और नमाजियों के लिए अमदरफ्त शदीद अज़ियतनाक बन चुकी है। शहर की मसरूफ़ तरीन सड़क मौज दरिया रोड पर कई रोज़ से कचरा जमा है। गंदे पानी और गलासत के बायस इलाके में शदीद बदबू फैल गई है, जिससे माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है। इस सूरत हाल ने बुजुर्गों, बच्चों और इबादत गाहों का रुख करने वालों की ज़िंदगी जीवन बना दी है। इलाका मकीनों का कहना है कि गंदगी के ढेरों से बीमारियां फैलने का खदशा है, लेकिन इंतजामिया ने मुकम्मल चश्मपोशी अख्तियार कर रखी है। मुतअद्दिद बार म्यूनसिपल कमेटी को शिकायत दर्ज कराने के बावजूद सफाई का कोई इंतजाम नहीं किया गया। शहरियों ने इंतजाम किया, म्यूनसिपल कमेटी वाले इस संगीन मसले से लाताल्लुक बने हुए हैं और ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया गया। इलाका मकीनों, समाजी तंजीमों और मजहबी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर टंडोला यार्ड और दीगर आला हुकाम से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गुपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा ने माहाना रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया। कुली कचहरी में दूर दराज इलाकों से आने वाले शहरियों के मसाइल और शिकायत तफसील से सुनी गई। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शगुफ्ता जबी और असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर हमजा एहतशाम भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने कुली कचहरी के दौरान शहरों की शिकायत का जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान को फौरी अहकाम जारी करते हुए मुतअद्दिद मसाइल का मौके पर ही इजाला कराया। अवामी खिदमत कचहरी में शहरों को रजिस्ट्री इंतकाल और ज़मीनों से मुताल्लिक ज़रूरी दस्तावेज़ात की फराहमी समेत मुख्तलिफ रेवेन्यू खिदमात एक ही छत तले फराहम की गई, जिस पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने कहा, रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में शहरों की बड़ी तादाद में शिरकत और एतमाद का इजहार ज़िला इंतजामिया की वाम दोस्त पॉलिसियों का सबूत है। उन्होंने कहा, ओपन डोर पॉलिसी के तहत अफसरान के दफातर के दरवाजे आम शहरियों के लिए हर वक्त खुले हैं और उनके मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा, महकमा माल में सर्विस डिलीवरी के निज़ाम को सख्ती से मॉनिटर किया जा रहा है ताकि अवाम को शफाफ, बरवक्त और मेयारी खिदमात की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गुपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा की मरकजी अंजुमन ताजरान के वफ़द से अपने दफ्तर में मुलाकात, जिसमें शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों और ताजरबादी को दरपेश मसाइल, तजारती सरगर्मियों के फ़रोग और ज़िला इंतजामिया ताजरों के दरमियान बाहमी ताउन के फ़रोग के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सरपरस्त आला अंजुमन ताजरान सरदार नजीबुल्लाह खान, मरकजी सदर मुत्तहदा अंजुमन ताजरान बहावलपुर हाफिज़ रऊफ़ मोहम्मद, खुरम सलीम सदर मरकजी अंजुमन ताजरान सैयद इसरार हुसैन शाह, जनरल सेक्रेटरी हालत महमूद रिंद, सरपरस्त शाही बाज़ार मीर जमाल, सदर शाही बाज़ार मोहम्मद साबर, ज़िले सदर मलिक सलाहुद्दीन, सदर सर्कुलर रोड चौधरी ज़फ़र इकबाल समेत अंजुमन ताजरान के दीगर नुमाइंदगान शरीक थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने ईद उल अज़हा के दौरान ख़ुसूसी सफाई मुहिम में ताजरबादी के भरपूर ताउन को सराहते हुए कहा कि
تاجر برادری کے بھرپور تعاون کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہروں کو صاف ستھرا اور بہتر ماحول فراہم کرنے کے لیے انتظامیہ اور تاجروں کا باہمی تعاون نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ تاجر رہنماؤں نے ملاقات کے دوران مختلف بازاروں میں درپیش مسائل، شہری سہولیات، صفائی ستھرائی، ٹریفک اور دیگر انتظامی امور سے متعلق تجاویز اور مطالبات پیش کیے۔ ڈپٹی کمشنر نے وفد کو یقین دلایا کہ تاجروں کے جائز مسائل کے حل کے لیے ضلع انتظامیہ ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی اور متعلقہ محکموں کو فوری اقدامات کی ہدایات دی جائیں گی۔ لاہور کے علاقے واپڈا ٹاؤن میں امیدوار حلقہ LA41 وارڈی 2 آزاد کشمیر عظمیٰ عامر بٹ چیئرپرسن نواز شریف لور گروپ کی مہاجر مقیم پاکستان ووٹر کے گھر گھر جا کر انتخابی مہم جاری۔ اس موقع پر عظمیٰ عامر بٹ نے کہا کہ پاکستان میں کشمیری مہاجرین کی 12 نشستیں مسئلہ کشمیر کے زندہ ہونے کا ثبوت ہیں، اور کہا کہ پاکستان میں مقیم 22 لاکھ مہاجرین جو اپنا سب کچھ قربان کر کے پاکستان آئے، اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمان جو اب تک قربانیاں دے رہے ہیں اور بھارتی ظلم و ستم کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ ایک دن ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی اور مقبوضہ کشمیر میں بھی پاکستان کا حصہ ہوگا۔ اور اس موقع پر ووٹرز نے عظمیٰ عامر بٹ کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ اس موقع پر پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، کشمیری مہاجر زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے گئے۔